जय जगन्नाथ सांग मैंने मु सुब्रत मो यूट्यूब चैनल को आपण को पुणी थे वेलकम करुच्ची। तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानीपे कि आज आम फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एंड एक्साइज कनेस्टेबल 2024 आसी जो जीके क्वेश्चन आंसर सेट 1 को आज आम पूरा डिस्कसन करवा। तो दयाकोरी आपण मैंने यही वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखूँ जहाँफल ए वर्ष एग्जाम 100% आपण मैंने एही क्वेश्चन सबकि देखा पाइपर। तो आपण मैंने चैनल को प्रथम कर आसी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रखु और आपर सांगसाथी निकट को ये वीडियोटी शेयर कर दिंतु जहाँफल जॉब्र किसी भी नोटिफिकेशन बाहर सर्वप्रथम यही चैनल आपने देखा पाइपर। तो आपण जो सांगसाथी भाई मैंने फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एंड एक्साइज कनेस्टेबल फॉर्म पकई तो ये वीडियोटी शेयर कर दिंतु जहाँफल समस्तंकर ये वीडियोटी बहुत किसी हेल्पफुल रही। तो चलतु अधिक डे नक आम आज क्लास को आरंभ करवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ने कौन देछि देखंतु भारतर दीर्घतम जातीय राजपथ केउठी से पचार ए ना बी ना सी ना डी। तो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी जहाँकि NH44 भारतर दीर्घतम जातीय राजपथ पचार NH44 हम यार सठिक आंसर। तो चलतु क्वेश्चन नंबर 2 रे कौन देछि देखिबा। क्वेश्चन नंबर 2 रे देखंतु कौन देछि भूमिकंपर तीव्रता निम्नलिखित मध्यरु केउटी द्वारा मपा जाइथाय। तो यह मध्यरु कहा द्वारा भूमिकंपर तीव्रता मपा जाए से कही। तो जहाँकि ऑप्शन ए हम यार सठिक आंसर रिक्टर स्केल। तो चलतु क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 रे कौन देछि देखंतु भितरकनिका जातीय उद्यान केउ राज्य रे अवस्थित। तो आमर जो भितरकनिका जातीय उद्यान रही तो यह क्यों राज्य अवस्थित से पचार। तो यह तो बहुत इजी क्वेश्चन ओडिशा हम यार सठिक आंसर ऑप्शन डी। तो चलतु क्वेश्चन नंबर 4 रे कौन देछि देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक अधातु से पचार जहाँकि नॉन मेटल। तो निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक अधातु। तो या भितर केउटी एक अधातु से पचार जहाँकि ऑप्शन बी हम यार सठिक आंसर क्लोरीन। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 रे कौन देछि देखंतु निम्नलिखित तालिका मध्यरु किए द व्हाइट टाइगर लिखिथिले। तो एई मानक मध्यरु किए द व्हाइट टाइगर लिखिथिले। तो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन बी जहाँकि अरविंद अडिगा। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि देखिबा। क्वेश्चन नंबर 6 रे कौन देछि देखंतु निम्नलिखित मानक मध्यरु किए वर्तमान जातीय सुरक्षा परामर्शदाता जे कि जनवरी 2024 सुधा होइथिले किए होइथिले मध्यरु। तो बी हम यार सठिक आंसर जहाँकि अजित डोभाल। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 7 ने कौन देछि देखंतु कतारार वर्तमान राजधानी सहरर नाम कौन से पचार। तो यार सठिक आंसर हम दोहा। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 रे कौन देछि देखंतु सतीप्रथा उच्छेद सहित क्यों ब्रिटिश गवर्नर जनरल संपृक्त थिले। तो या मध्यरु किए थिले से पचार। तो ऑप्शन ए हो यार सठिक आंसर जहाँकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपण माने जानिथिबे प्रीवियस क्वेश्चन को ही से बारंबार रिपीट करी पचारि था एग्जाम रे। तो आपण माने जेते पाउचंती प्रीवियस क्वेश्चन को मुखस्थ करंतु जहाँफल एग्जाम रे आपण माने बहुत किछि एई भितरु क्वेश्चन देखिबा को पाइ परिबे। तो चलंतु क्वेश्चन नंबर 9 ने कौन देछि देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ने देखंतु कौन देछि भारतीय रिजर्व बैंक केउ वर्ष प्रतिष्ठित होइथिला। तो एटा आपण मानको वेरी इंपोर्टेंट रही ए वर्ष ही पचारिबार आपण मानको बहुत संभावना रही। तो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन बी जहाँकि 1935 मसीह भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिष्ठा होइथिला। तो चलंतु क्वेश्चन नंबर 10 ने कौन देछि देखिबा विश्व वाणिज्य संगठन मुख्यालय केउठी से पचार। तो जहाँकि सठिक आंसर हम जेनेभा जहाँकि विश्व वाणिज्य संगठन जेनेभा रे मुख्यालय रही अछि। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 11 कौन देछि देखंतु देश प्रदर्शनकारी कला क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक एकाडेमी केबे प्रतिष्ठित होइथिला। तो जहाँकि यार सठिक आंसर हम 1953। तो चलंतु क्वेश्चन नंबर 12 कौन देछि देखिबा यांगन स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित क्यों देश में अवस्थित। तो यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी म्यांमार। तो चलंतु क्वेश्चन नंबर 13 कौन देछि देखिबा केउ कर्तृपक्ष एक राज्य रे
କର୍ପୋରେସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ପୋରେସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ତ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଉପରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ପରମାଣୁ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି 1948 ମସିହା। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଭାରତର ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ସେ ପଚାରିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଥିଲା, ତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ସେ ପଚାରିଛି, ଯାହାକି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଅଛି? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ୱାଶିଂଟନ ଡିସି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 70ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେ ପଚାରିଛି ଏ ଭିତରୁ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ସାକ୍ଷରତା ହାର ପ୍ରାୟତଃ କେତେ ଥିଲା ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଯାହାକି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି 73%। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ପାଳ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ସେ ପଚାରିଛି, ଯାହାକି ହେବ ଗୋପାଳ। ତ ପାଳ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ପଚାରିଥିଲେ? ଗୋପାଳ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। କେଉଁ ବର୍ଷ ଜଣେ ୟୁରୋପୀୟ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ତ ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ବର୍ଷ ଜଣେ ୟୁରୋପୀୟ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଯାହାକି ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, 1498। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବଳ ଫୋର୍ସ ସମାନ? ଫୋର୍ସ ମାନେ ବଳ, ତ କେଉଁଟି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ? ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ପରିମାଣ ତ୍ୱରଣ ବା ମାସ୍ ଏକ୍ସଲେସନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦେଶର ଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ନୀତି ସ୍ତରକୁ ଅବଧାରଣା କରି ବାର୍ଷିକ ଦୁର୍ନୀତି ଅବଧାରଣା ସୂଚୀ ଜାରି କରନ୍ତି? ସେ ପଚାରିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ନୀତି ସ୍ତରକୁ ଅବଧାରଣା କରି ବାର୍ଷିକ ଦୁର୍ନୀତି ଅବଧାରଣା ସୂଚୀ କରିଥାନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଯାହାକି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ବା ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଯାହାକି ଜାଣିଥିବେ, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟାଇନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି UNHRCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ? କେଉଁଟିରେ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଭାରତର ଭୋଟ ଦେବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ? ସେ ପଚାରିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଭୋଟ ଦେବାର ବୟସ ସୀମା ସବୁଠାରୁ କମ୍ କେତେ ସିଏ ପଚାରିଛି। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିବେ 18 ବର୍ଷ। ତ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆଣିବି ତାହା ବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Wow.